जय जगन्नाथ। आज हूँ 8 सेप्टेम्बर सोमवार सकाळर टॉप करेन्ट अफेयर्स ओडिया भाषा रे प्रत्येक ओडिशावासी ओडिशार समस्त कॉम्पिटिटिव पई प्रिपरेशन होउथिबा छात्र छात्री मानक पई मु सूर्यनारायण पाणिग्राही नहीं आसीची। आज बहुत गुड़िए इंपोर्टाट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होईची। ए पॉइंट गुड़ाक आपण माने समस्ते जानिबा निहाती दरकार। आपणकर आगामी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई भेरी भेरी इंपोर्टाट। वीडियो स्टार्ट करिबा। वीडियो को शेष जाई देखिबे। आजिर प्रथम इवेंट तुतीकोरिन बंदर रे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सबुज हाइड्रोजेन प्रकल्प उद्घाटन करिसेंती। डिटेल ले जानिबा। केंद्र मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तमिलनाडुर तुतीकोरिन रे थिबा वीओ चिदम्बरान बंदर एक सबुज हाइड्रोजेन पायलट प्लांट एवं अनेक गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि प्रकल्पर उद्घाटन करिसेंती, जहा स्वच्छ शक्ति एवं बंदरर नेतृत्वाधीन विकास दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप अटे। स्वाधीनता संग्रामी वीओ चिदम्बरानकर जन्मवार्षिक रे अनुष्ठित एही कार्यक्रम रे 59 कोटी मूल्यर एक दशम कंटेनर टर्मिनाल एवं एक 110 केबी सबस्टेशन एवं 6 मेगावाट पवन शक्ति प्रकल्पर शुभारंभ मध्य अंतर्भुक्त थिला। तुतीकोरिन रे थिबा बंदर नाम होउची वीओ चिदम्बरान बंदर। मने रखिबे एटा आउ गोटे बड़ इवेंट नेशनल इवेंट। डीआरडीओ प्रमुख प्रतिरक्षा सामग्री प्रजुक्ति शिल्प गुड़ी को स्थानांतर करिछि। डिटेल ले जानिबा। प्रतिरक्षा आत्मनिर्भरशीलता को वृद्धि करिबा पई डीआरडीओ 3टी उन्नत सामग्री प्रजुक्ति विद्या शिल्प अंशीदार मानंकु हस्तांतर करिछि, जेउथिरे क्षेपणास्त्र प्रणाली पई भेल को उच्च शक्तियुक्त राडोम प्रतिरक्षा प्रयोग पई जेएसपीएल को डीएमआर 1700 इस्पात सीट एवं नौसेना जहाज निर्माण पई बीएसपी सेल को डीएमआर 249A HSLA इस्पात प्लेट अंतर्भुक्त। यही सहयोग स्वदेशी सामग्री नवसृजन एवं रणनैतिक प्रजुक्ति विद्या नियोजन रे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप अटे। मन रखिबे बहुत बड़ इवेंट। आगु बढ़िबा। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। भारतर प्रजनन क्षमता ह्रास पाइछि। फर्टिलिटी रेट इंडिया ह्रास पाइछि। डिटेल ले जानिबा। 2023 मसीह रे भारतर जनसंख्यागत सूचकांक रे उल्लेखनीय परिवर्तन देखा जाइछि। अशोधित जन्महार सीबीआर एवं मोट प्रजनन हार टीएफआर ह्रास पाइछि। जनसंख्या धीरे धीरे वृद्धि होउछि। एही परिवर्तन राज्य एवं केन्द्रशासित अंचल यूनियन टेरिटरी मध्यरे विकसित सामाजिक एवं स्वास्थ्य गतिशीलता को प्रतिफलित करे। भारतर रेजिस्ट्रार जनरलकर कार्यालय द्वारा 2023 पई सर्वशेष नमूना पंजीकरण सर्भे एसआरएस परिसंख्यान रिपोर्ट विस्तृत अंतर्दृष्टि आकर्षण करे। भारत में सीबीआर 2022 रे 19.1% रु 2023 रे प्रति हजार लोकंक पई 18.4% को ह्रास पाइछि। टीएफआर सूचित करे जे जणे महिला तांकर प्रजनन वर्ष गुड़िकरे हाराहारी पिला जन्म करिवार आशा करुछंती, जहाँकि 2.1 रु कम टीएफआर प्रतिस्थापन स्तर तले अछि। अर्थात प्रवास बिना जनसंख्या वृद्धि मंथर किंबा विपरीत होई पारे। आपण मन रखिबे भारतर जनसंख्या हार प्रजनन क्षमता बहुत घटिछि, जहाँकि 2.1 रु कम। मन रखिबे वेरी इंपोर्टेंट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। इसरो कुलशेखरा पाटिनम स्पेस पोर्ट 2026 सुधा रेडी करिबो। डिटेल ले जानिबा। इसरोर मुख्य घोषणा करिसेंती जे तमिलनाडुर कुलशेखरम पाटिनम लॉन्च कॉम्प्लेक्स, जहा 2300 एकर विस्तृत एरिया डिसेंबर 2026 सुधा प्रस्तुत होइजिबो एवं 500 किलोग्राम पर्यंत पेलोड बहन करी प्राय 20 रु 25 वार्षिक क्षुद्र सैटेलाइट लॉन्च यान एसएसएलवी उत्क्षेपण को समर्थन करिबो। एही नूतन स्पेस फोर्स श्रीहरिकोटारे थिबा विद्यमान सुविधा को परिपूरक करिबो, जहा भारतर सैटेलाइट लॉन्च क्षमता को वृद्धि करिबो। मन रखिबे एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। कृषि खाद्य रप्तानी को वृद्धि करिया पई आपदा भारती आरंभ करिछि। डिटेल ले जानिबा।
କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ରପ୍ତାନି ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ APEDA ଆପଦା 2025 ମସିହାରେ ଭାରତୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷ୍ୟ 100 କୃଷି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ଏହା ନବସୃଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ନୂତନ ରପ୍ତାନି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର $50 ବିଲିୟନ କୃଷି ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଆପେଦାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ଆପଦାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମରେ ପଚରାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଅନୁତିନ୍ ଚାର୍ନଭିରାକୁଲ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଅନୁତିନ୍ ଚାର୍ନଭିରାକୁଲ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଶାସକ ଫେୟୁ ଥାଇ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚଇକାସେମ୍ ନୀତିଶିରଙ୍କୁ 23% ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଅନୁତିନ୍ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଥାକ୍ସିନ୍ ସିନୱାତ୍ରାଙ୍କ ଦୁବାଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସିନୱାତ୍ରା ପରିବାରର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ମେସିନ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡିଲ୍ ମେକର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁତିନ୍ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଜନମତ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମେତ ଦ୍ରୁତ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜଭବନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ CP ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍, ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ରାହୁଲ ନାର୍ୱେକର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଲୋକ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଆସିବା ପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ନିୟମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବିକାଶ ଆଇନ 2016 RERA ରେରା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ କ୍ୟାକ୍ CACର 5ମ ବୈଠକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେରାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକୀକୃତ ରେରା ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ୟାର PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।